Ajá, ella. Ella es tu mamá. Is she her mother? It's she your mother? Is she your mother? Yes, she is. No, she isn't, right? Right. You need to ask the questions. And also with Dennis, include No, Dennis. no, teacher. ¿Ah? Es que yo le pregunto, is she her? Porque lleva HR. Okay. Mother. Her mother, okay. Yes, it's okay. No problem. Yes, she is. No, she Yes, they isn't. are. Yes, they are. No, pero recuérdese que it's she, her mother. Estamos hablando de ella, no de ellos. They are es como de ellos de plural. Pero si hablamos is she, her mother, estamos hablando es ella su mamá o es ella tu mamá, nos estamos refiriendo a su mamá. Entonces, yes, she is, no, she isn't. Tenemos que utilizar, responder con el mismo pronombre que nos están preguntando. Si yo le pregunto, por ejemplo, is Roberto your brother? Carlos, yo le pregunto, ¿es Roberto su hermano? En este caso nos estamos refiriendo a él, a Roberto. En este caso, ¿cómo sería la respuesta? ¿Es Roberto your brother? No, he is. No. He isn't. No, he isn't. No, he isn't. No, él no es mi hermano. No, he isn't. Okay. Yes. Teacher, Yes. teacher, una pregunta. Sí. Bueno, yo quiero que salir de esta duda si se puede, por ejemplo, en ese caso sería el verbo, luego utilizar un this, por ejemplo, are these your book? Yes. Se puede utilizar como, are these your books? ¿Son estos tus libros? O yo le puedo preguntar, este es un speaker. Este es un speaker. Yo le preguntaría a Dennis, ¿es este speaker tuyo? ¿Es este speaker de usted? ¿Es this your speaker? ¿Es this your speaker? And the answer, como estamos refiriendo a un objeto, el pronombre es it, right? Yes, it is. Or no, it isn't. Okay? Yes. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿estas son tus llaves? ¿Estas son tus llaves? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Es is or are? Is. Pero recuerde, is es singular. Aquí tengo plural. Is art. Is art. No puede utilizar is ni el are juntos, solo es uno. ¿Cuál sería? Carlos, is o are? Is are. No. Are you? El is es Are your como case? es. Are es con. Tiene que seleccionar solo uno. No puede utilizar dos veces el verbo to be. Is are. No se puede. Solo una vez. Es plural. Entonces, are. Are these your keys? Are these your keys? ¿Estas son tus llaves? Are these your keys? And the answer, yes, they are. Or no, they aren't. Right? Okay, continue. You have more questions. Okay, I need to visit the other group. Okay, so we have Samael and Liliana. I'm gonna send it to number 3. Samael goes to number 2. Okay, you need to accept the invitation, so you need to practice the questions. Liliana and Samael. Samael, you go to, let me see, to there.
Repeat me, please. Yes. You already. Okay. Yes, you need to accept it in practice with that people. Okay. All right. Hello, teacher. Teacher, una Yes. pregunta. Ask me. Yo me confundo cuando es, o sea, cuando se dice aren't y cuando no. Okay. Yes. Let me see. That depends. Eso depende si usted está hablando en positivo o negativo. Por ejemplo, si yo le digo, let me give you an example. Just give me a second here. Moment. El aren't. Recordemos que tenemos I am, right? Right? You have. You are. We are. They are. Yes. I, you, we, they. Right? Yes. I am. You are. We are. They are. And we have he is. She is. And it is. Okay, tenemos que jugar con estos pronombres y el verbo to be que corresponde a ese pronombre. Si yo contesto de manera positiva, solo necesito el yes, luego necesito el pronombre. I'm going to write it in Spanish, right? Lo voy a escribir en español. Pronombre. Luego, después del pronombre, tengo el verbo to be en positivo. El verbo to be en positivo, right? So, for example, el verbo to be sería like, yes, I am, or yes, you are, yes, we are, yes, they are, yes, he is, yes, she is, yes, it is, de manera positiva. Pero si es negativo, tenemos el no. No, luego tenemos el pronombre y el verbo to be y el negativo, que es el not. En este caso, César, usted puede contestar, por ejemplo, si usted dice no, acá. Si la respuesta es no, I am not. No, I am not. O si es acá, no, you are not. Or no, we are not. And so on and so on. No, and then we have, let me see, not. Sorry, we continue, and then we said not, and again, not. Aquí anteriormente ya le puse el no, right? No, necesitamos el no, el pronombre, el verbo to be y el not.
So, si yo le digo, no, you are not. Esa es la respuesta negativa. Pero recuerde que tenemos una contracción del are y el not. César, ¿cuál es la contracción del are y el not? Aren't. Es el aren't. Aren't. En este caso, utilizamos aren't cuando la respuesta es negativa. Y hago la contracción. Okay. Aren't. Lo mismo para los demás, right? En vez de decir are not, puede decir we aren't. They are not, so you can say they aren't. Con el is not, the same, right? We make a contraction, isn't. And then we have isn't. And the other one, isn't. It's the same, right? Siempre la respuesta tiene que ir de esta manera. Si es positiva o es negativa, el aren't or for example, or isn't. Do you have, okay. And when we make questions, first we need to have the verb to be at the beginning, like el verbo to be va al inicio para formular preguntas. Let me explain you that, sorry. Let me go back here and I need to erase this part. And I need to write. Okay, la fórmula sería, fórmula, sorry, it is the formula para interrogativos. Interrogative. La fórmula para las oraciones interrogativas. En otras palabras, preguntas. Necesitamos al inicio, verb to be. Good. Es lo primero que tenemos que utilizar. El verbo to be es el am, is, are. Luego necesitamos el nombre o el pronombre. Si usted quiere decir, por ejemplo, si yo digo Walter, ¿cuál sería el pronombre que reemplazaría a Walter? César. He. Sería he. Sí, si yo no quiero mencionar Walter, yo puedo utilizar el he, que reemplaza el nombre de Walter. Sería el nombre o el pronombre. Luego necesito, is he, luego necesito un complemento. Complement. All right. Es un complement. Complement. Y después del complement, I need the question mark, el signo de interrogación. La pregunta sería, for example, are we? Are es el verbo to be. We es el nombre o el pronombre. Are we, let me see. Are we, ok, el complemento sería aquí in French class. Ok, la pregunta sería, ¿estamos en una clase de francés? ¿Estamos en clase de francés? Esa sería la pregunta. And Ruth, how will be the question? Are we in French class? Are we in a French class? Ruth? No, we aren't. Ok, no, we correcto. are not. Exacto. Tenemos que fijarnos que estamos utilizando el we. Nos estamos refiriendo a nosotros. Are we in French class? Entonces la respuesta, si es positiva, yes, we are. Sí, en caso que fuese positivo. Si es negativo, no, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Es la contracción del are not. No, we aren't. Yes. And I can have another one, for example. Let me see. It's yes, here. For example, is Claudia a mechanic? Harrison? Is Claudia a mechanic? She isn't. Okay. No, she isn't. No, she isn't. Si la respuesta es negativa, es like no,
is not. Puntual, no, she isn't. No, she isn't. Okay. For example, if I say like, is your boss very punctual? Carlos, is your boss very punctual? ¿Es su jefe muy puntual? Carlos, ¿es su jefe muy puntual? Is your boss very punctual? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Correcto, porque nos estamos refiriendo a, puede ser a su jefe o puede ser hombre o mujer, dependiendo, right? Ustedes, en inglés no existe jefe o jefa, no existe. Es boss, es de manera general. No existe doctor o doctora, solo existe doctor, right? Yes. So, Pero en ese caso sí podemos ocupar cualquiera, she o he. Exacto, en este caso sí, porque no sé si su jefe es un hombre o es una mujer. No sé, realmente. En mi caso, mi jefe es una mujer. So, si a mí me preguntan, ¿es tu jefe muy puntual? ¿Is your boss very punctual? I would say yes. I would say, let me see, yes, she is, right? Yes, she is. Or no, she isn't. No, she isn't. Okay. I can have another one, for example, here. In my... here, I would say here. I have this question, and this goes for, let me see, for Walter. Here, Walter, the question. Am I an English teacher? Am I an English teacher? English teacher. Yes. What is the answer? Yes. You. Yes. You are. Yes, you are. Exacto. Porque la pregunta va referido hacia mí. So yo, maestro, am I an English teacher? Yes, you are. Sería diferente si yo le pregunto. Si yo le pregunto, por ejemplo, let me see to Oscar. Michael. Are you taxi driver? Misael, are you a taxi driver? Yes, I am. Okay. Yes, he is Uber. Yes, I am. I am. Yes, I am, or no, I'm not, right? No, I am. No, I am not. No, I'm. No, I'm not. Yes. So tenemos que saber cómo contestar la pregunta, right? We need to know how to answer the question. If I say, for example, let me see, let me grade something here. Sorry, let me go back here because I need to, find the mistake. Okay, I have a question here. Let me see. Yes. Yes, there are. Yes, they are. Okay. Oscar, I have a question. Is Luis and Carlos co-workers? ¿La pregunta es correcta o está incorrecta? Is Luis and Carlos co-worker? How do you say co-worker? Compañeros de trabajo. Not. Falta el R. Is Luis and Carlos are co-workers? Pero, ok, recuerde que no podemos mezclar el is con el are, porque el is es para singulares y el are es para plurales. Eso no puede ir con dos veces el verbo to be. En este caso es incorrecto.
Es incorrecto. Es are. Are Luis, right? Are Luis and Carlos, porque es plural. Are Luis and Carlos co-workers? Yes, they are. No, they aren't, right? I would say, for example, are your father a teacher? Here, I said, Samael, is this correct? Are your father a teacher? ¿Es correcto? Are you father a teacher? La pregunta ¿está correcta? Yes. Are you father a teacher? Yes. Are your father a teacher? Okay. Correct. Liliana, Espera, me falta todavía ¿correcta la 20 pregunta? minutos, me falta. Repeat me, please. Liliana, ¿está correcta la pregunta? Okay. Okay, Samuel dijo que sí. Let me see. Are your father and Israel, ¿está correcta la pregunta? Hola. Are your father a teacher? Is your father a teacher? Okay. Yes, teacher. Para mí está buena. Está buena. Okay. Ruth, for you? is your father is singular, are is plural. That is correct. No, incorrect, teacher. Incorrect. Es Incorrect, teacher. Is your father a teacher? correcto. Recuerde a Carlos que cuando digo father, solo tenemos uno, ¿verdad? Es singular, entonces no puedo llevar el are, porque el are es plural. En este caso sería is. Se refiere a... Okay. Okay. Yes. Is es que... your father a teacher? ¿Es Una persona. tu padre un maestro? Ok, no puedo decir, son tu padre un maestro. Incluso en español no se escucha bien. ¿Son tu padre maestro? No se escucha bien. ¿Es tu padre un maestro? Suena bien, right? Lo mismo funciona en inglés. Yo tengo dos papás, teacher, por eso dije que sí. Yeah. Let me see. What about here? Parents from Italy. Good. Okay. I have another question here. Cesar, is your parents from Italy? Is correct or incorrect? It's incorrect. Cesar? Are you parent? Okay. Incorrect. Okay, thank you. Dennis, is correct or incorrect? Es incorrect. Es incorrect, correcto. Porque acá nos estamos refiriendo a tus padres, mamá y papá. Are you father? Plural. Are. Plural. Es are. Are your parents from Italy? It's plural, correct. For example, let me give another one. From Italy. Your family, let me see, are your family from what? It's San Miguel. Seguro. Hey, Okay. hey. Okay, let me see, let me ask to, Walter, is Walter here? Yes, Walter. Here? Walter, question. Are your family from San Miguel? Is this correct? Yes. All right. Yes. Robert, Hey. is this correct? La pregunta es correct. Yes, it's correct. is correct? It's correct. Okay. It's incorrect. Incorrect. Is incorrect? It's incorrect, teacher. Okay. Good. Is correct or Right. incorrect? It's Incorrect. It's incorrect. Incorrect. What? Okay. Family. Family. ¿Es singular o plural? Family. Singular. Plural. Singular. Plural. Porque Plural, familia. Plural. Ok. familia solo es una. Pero sí, cuando decimos familia y tomamos en cuenta los miembros de la familia, es plural. Pero en este caso lo tomamos como un todo, familia. En español uno dice,
Mi familia. Uno no dice mi familia. Just one. Solo es una. Entonces es singular. So the answer My family. is your family. Is your family from San Miguel? Yes. My Practice more. family. Yes. My family, Iron Man. My family is Iron Man. Okay. That's a good one. Yes. My family is Iron Man. Is correct. My family is Iron Man. And let me see. In the, My in the teacher. No, Teacher. not. Teacher, it's correct decir my partners is an acting. My partners is An acting. okay. My partners, singular or plural? Partners is plural. My Plural. partners are. My partner. My partners are because it's plural. Yes. Okay. Let me show you this. Esto está en la página 12 de su libro. In the book, it says like, good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. No, Sorry, what number page? Page 12. Página número 12. Page 12. On page 12. I already sent it, por lo que no tienen acceso. También ya lo envié al grupo de WhatsApp. And they are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. For example, aquí, let me see, person, esta parte de acá, dice, yes, they are marketing. And they are marketing managers. Okay, estamos bien. Y luego la respuesta, yes, we aren't from the same department. ¿Está correcto? It's incorrect. ¿Cuál sería la forma correcta? No, we aren't. Ay, me siento mal. No, we aren't. No, we aren't, right? No, we aren't. We aren't from the same department, but we are colleagues. No, we aren't. So la respuesta es no, we aren't, but we are colleagues. Yes. And that is on page number, let me see, number 12. And also you have these sentences here. It says, Rodrigo and Luis is our marketing manager. Our marketing managers. Okay, number 2, Romeo and Rodrigo. Yeah. Aren't. Is aren't. Aren't from the same department, but we are colleagues. Yes. Colleague. In they are in the same company. Yes. Por ejemplo, en sus libros, si usted le da clic al final de cada página, por lo general aparecen unos links que son, por ejemplo, de introducción, unos links para practicar cierta información. And we're gonna watch one of those. Just give me a moment here. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Yes, tell me.
Question? Ok. Question. Yes, uno de los links, si usted le da, aparece esta información, cómo practicar diferentes tipos de trabajo, como lo que hemos estado haciendo, like different jobs and occupations. For example, it says, yo voy a poner un listening, usted tiene que, de acuerdo a la descripción, tiene que saber si es un host, un anfitrión, tiene que ser un cajero en un banco o es un chef. Usted escucha, por ejemplo, si usted dice, he really likes to cook. So he is what? A host, banker, or a chef? Chef. Okay, let's listen. Number 1, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Okay. He really enjoys preparing food. Is a host, a banker, or a chef? Chef. He is, right? He is a chef. That is correct. Yeah. Number 2. Let me see number 2. Number 2 is like my father, and then my father, therapist, professor, or firefighter. My father is, okay, my father is in our hometown. So you need to listen and check. Here we go. Number 2. My father teaches math at a university in our hometown. Professor. He is a Professor. A professor is a professor. Yes, a professor. Number 3. I now work downtown. So, accountant, soft programmer, or manager. Manager, okay? If we go and listen. Number 3. Number 3. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Software program. Software program. It's a software programmer. Yes. It's a software programmer. Yes. Les voy a dejar esos links para practicar listening. Lo pueden hacer de manera individual en sus teléfonos o en sus computadoras, right? Eso sería por mañana. Les dejo unos links. También tenemos que practicar el verbo to be, porque aún veo ciertas confusiones, pero no se preocupe, es parte del proceso. Tenemos que ir mejorando poco a poco. Right? Short answers. Yes. And that's when we use, for example, yes or no question. But tenemos WH questions. ¿Qué es un WH question? WH question? Any idea? Pregunta doble. Son preguntas con respuestas largas. Ya no es como yes I am, no I'm not. Ya son respuestas largas, right? So we have this one, a WH question, right? WH question. So we have, for example, we have this one. Let me see. ¿Qué? It's like, sorry, what? ¿Qué? Then we have, for example, like, where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Okay. Yeah. Why? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Como. Yes, it's como. Yes. For example, I have like which. ¿Quién? Cualquiera. 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 Es cuál. Exacto. ¿Cuál? Es
¿Cuál? Yes. Let me see another WH questions. I Why? have one. Who? Who? Uh-huh. ¿Quién? ¿Quién? Exactly. I have another one which is Why? why. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por qué. Okay. Let me see if I have another one. What, where, when, how, which, who, and why. So we have a common WH question. Eso significa respuestas largas, right? Con el verbo to be. Seguimos con el verbo to be. Ahora con more information questions. Tenemos what, que significa qué. ¿Qué? O cuál. ¿Qué o cuál, right? ¿Qué o cuál? Like, for example, when the question here, the question is like, what is your name? What is your name, right? What is your name? So tenemos el what con el verbo to be. What is your name? Si se fija, tenemos what, que es el WH question, tenemos el is, que es el verbo to be, y tenemos el your, que es el posesivo de tú. ¿Cuál es tu nombre? What is your name, right? Another one is like, where is your, let me see, where is your company located? Where do you live? Where Where is did you your live? company located? ¿Dónde está ubicada tu empresa? Let me see, for example, when is your maybe birthday? When is your birthday? When My is birthday. ¿Cuándo es tu cumpleaños, right? How old are you? How old are you, right? ¿Cuántos años tienes? Yes. So I am 30, 40, 35, 25. Ya estoy partido. Yeah, which is your favorite color? Which is your favorite color? Like, ¿cuál es tu color favorito? Okay. Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? My Right? best friend is Soledad. Okay. My best friend is Soledad. Okay. All right. My best friend is Soledad. Okay. It's okay. Teacher, Yes. what y which, los dos significan cuál. Sí. ¿Cuál? Which is cuál? For example, Which like, is cuál. ¿Qué? which. Porque usted dijo de que what podía ser qué y podía ser cuál. Cuando uno dice cuál es su nombre, va. What is your name? O sea, correcto. Cuando usa which y what. Yes, utilizamos what, por lo general what se utiliza cuando nos referimos qué. Por ejemplo, ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? O what is your name? Es prácticamente en ese contexto. En cambio, el which lo utilizamos cuando tenemos opciones. Tenemos opciones. Por ejemplo, si yo tengo un color, por ejemplo, si yo le digo, Oscar, tengo dos camisas, una rosadita y una negra. ¿Qué color prefiere? ¿O cuál color prefiere? Like, which color do you prefer? Or which is your favorite color? The pink. The pink. The pink. I really love pink color, right? So, which is your favorite color? Utilizamos which cuando hay opciones. Por ejemplo, if I say like Ruth, Ruth, I have, for example, pupusas and tacos. Which one do you prefer? Which? Tacos or? I prefer pupusas. I prefer pupusas, right? Which one is an option, right? So, what is your name?
Where is your company located? When is your birthday? How old are you? Yes. Which is your favorite color? Who is your best friend? And why are you in class, in English class? Why are you in English class? ¿Por qué estás en la clase de inglés? Why are you in, let me see, English class? Why are you in English class? Because I want to learn. Yes. So let me erase this part and we're gonna create some questions for tomorrow. So tomorrow we're gonna have like an individual speaking. For example, Juega. yes. So, para mañana vamos a tener como una descripción de su familia. Por ejemplo, me tiene que escribir like, what is your father, your mother, your brother, your sister's name? Describir el nombre, okay? My mom, like her name is, okay, my father, his name is, my brother, my sister, okay? And another question is like, how old? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Entonces, remember, you can say, my mother is. Okay. Mi madre, recuerde que el verbo to be en este contexto significa mi madre tiene, por ejemplo, 50 años de edad, right? 50, 50 years old. Yes. Aquí Years no old. es mi madre es 50 años de edad. No, en este contexto es mi madre tiene 50 años de edad. My mother is 50 years old. Okay? My father, my brother, my sister. Prácticamente me tiene que describir el nombre de su mamá, su papá, de su familia, de su núcleo familiar, la edad que tienen, how old are they. También, let me see here, what are their professions, like their professions or occupations or jobs. También me tiene que escribir lo que ellos hacen. Por ejemplo, mi papá es mecánico, my father is a mechanic, my mother is a secretary, my sister is a nurse, and my brother is a bus driver. I don't know, right? And in one characteristic. Y una característica, por ejemplo, mi papá es alto, mi mamá es amable, mi mamá es muy dulce, mi hermana es bien enojada. I don't know, right? Something. So, for example, this is for tomorrow. Una descripción del núcleo familiar. El núcleo familiar, correcto. Tiene que describir a su núcleo familiar para mañana, de manera individual. Por ejemplo, si yo describo a mi mamá, mi papá y mis hermanos, uno por uno, empezaría, for example, my father, like, his name is Gilberto. He is 60 years old. He is a farmer and he is hardworking. Okay. My mother, her name is Maria. She is 55 years old. She is a housewife and she is very funny. Mi mamá es muy divertida. She is very funny. Okay. My brother, his name is Ulises. He is 27 years old. And he is a welder. Welder, soldaduría, soldador, right? He is a welder. And he is very skinny. Es bien delgado. Una característica, right? I can say, for example, my sister, her name is
Suleima. She is 25 years old. She is a supervisor and she is very friendly. Okay? Nice to meet you. Nice to Teacher. meet you. Nice to meet you all. Teacher, Yes. ¿cuál era la última pregunta? No, Una característica. Una característica, por ejemplo, mi papá es alto, mi papá es fuerte, mi hermana es delgada, mi hermano es enojado, mi mamá es muy dulce. Una característica de cada uno de ellos. Solo una. Para mañana, de manera individual, me lo tienen que decir. Verbal. Sería una descripción de su núcleo familiar. Examen. El nombre de ellos, la profesión a lo que se dedica, la edad que tienen y una característica propia de cada uno de ellos. All right? That's going to be for tomorrow. All right. And another thing. Yes, did you have access to the Schoology? Did you have access? No pude entrar. ¿No pudo entrar? Según que mandó, pero veo que han mandado la aplicación. Sí, puede bajar la aplicación algunas veces o no sé qué podrá hacer, pero por lo general no tendría que darle ningún problema, solo con la información, o será el dispositivo, no sé, pero no debería tener ningún Yo le problema. mandé una captura, ahí lo que me dice. Ajá, sí, lo estoy viendo. Yes. Porque Sí, tengo tomorrow, teacher. registrado Tomorrow. los mismos. Dice la tarea de la familia. Yes. Hola. See you tomorrow, teacher. Yes. See you tomorrow. Remember, tomorrow you need to describe your family, right? You need to describe your Nice to family, meet you. and I'm gonna send you some exercises to practice with the verb to be. Okay? Yes. Okay. See you tomorrow. Have a good one. Have a great night. See you. Good night. Good night. Goodbye. Good night.